ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ବୁଧବାର। ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାଲିକ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ସେଇ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୁଧ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଚକ୍ଷଣ, ଜ୍ଞାନୀ, ବିଚାରବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବୁଝା ରଜା। ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ସେଟା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଫେବୃଆରୀ 12 ଯାଏ ଆପଣ ବହୁତ 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 ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶନି, ଚତୁର୍ଥ ବୁଧ, ନବମ ବୃହସ୍ପତି, ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। କ'ଣ କରିବେ? ଜମି କିଣିବେ, ସୁନା କିଣିବେ, ସାଇତି ରଖିବେ। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳପା ନିଚରେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଧନ ଆସିବ ତାହା ଟିକେ ଭୁଲ ବାଟ ବୋଧେ। ଆସିବ ତ ଆଉ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଆସୁନାହିଁ କି? ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଧନ, ବିଦ୍ୟା, ବିବେକ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ସେ, ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବେ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଷଷ୍ଠ ଶନି, ସିଏ ଏବେ ମାର୍ଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପା ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ବୁଧ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ବାକି ଚତୁର୍ଥ ବୁଧ ତ ନିଜେ ଦାତା। ବନ୍ଧୁ, ଧନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ଏ ମାସରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସଖା ସାଥୀ ସଙ୍ଗାତ ବନ୍ଧୁ ପାଖେଇ ଆସିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବେ। ଏ ମାସରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଠନ କରିବା। ସନ୍ଦର୍ଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହାର କନ୍ୟା ରାଶି ତାହା ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଫେବୃଆରୀ 12 ଯାଏ ପଞ୍ଚମ ରବିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଭାବ ଗୋଡ଼େଇବ। ସାବଧାନ, ଅଭାବ ଗୋଡ଼େଇବ। ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଆସିବ। ବୁଧ ଦେବେ, ଶନି ଦେବେ, ବୃହସ୍ପତି ଦେବେ, ମଙ୍ଗଳ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅପାତ୍ର ଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ରବି ସତର୍କ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯିବି, ଅଭାବ ଗୋଡ଼େଇବ, ସାବଧାନ କରିଦିଆଗଲା। ପଞ୍ଚମ ରବିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଭାବ ଗୋଡ଼େଇବ, ମାତ୍ର ସେ ଦେବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ଦେବେ। କ'ଣ ଦେବେ? ନା, ସେ 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୁଖ ଦେବେ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ। 12କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। 13, 14କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଧନୁରେ ଥିବା ଯାଏ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ, ଏଣୁ ସିଏ ବି ସୁଖ ଦେବେ। 11, 2ରେ ମକରକୁ ଗଲେ ବୁଧ ଶୋକ ଦେବେ। ସୁଖ ଆଉ ଶୋକ ହଠାତ୍ ଯେବେ ସିଏ ପଳେଇ ଯିବେ 12 ତାରିଖ କି ମକରକୁ, ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବେ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ, ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ଶୋକ ଦେବେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରେ ନିଚ ଥିଲେ ବି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ, ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଚ କର୍ମରୁ, ନିଚ ଉପାୟରେ ନାନାବିଧ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିପତି ବୁଧ, ଟିକେ ଭାବିବେ। ଭୁଲ କାମ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ। ବିଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ, କେବେ ଭୁଲ କାମ କରିବେନି। ହେଲେ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଗୋଟାରେ ଭୁଲ କାମ କରାନ୍ତି, ଭାବିବେ ଭୁଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ପୁଣି ନବମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ
प्रिय हेबे आपणको स्नेह आदर करिवे सम्मानित करिवे राहुंको जोगु आपणको सब प्रकार सुख मिलिबो। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र को से सतर्क करदेले राहु ए उत्तर फाल्गुन नक्षत्र वाला टिके चुप रो नहले तम सहित गुड़ाए कलह हब किंतु चित्रा को हस्ता को से सुख देवे संतान दे पारंती जन्म केतु पाई जावतीय हानि होई पारे चित्रा नक्षत्र कांध बिंधा हेबो। आ गोटे मुख्य खबर कौन अच्छी बृहस्पति और मंगल दुई अंतरंग बंधु गुरु नवमस्थ मंगल एकादशस्थ बुध चतुर्थस्थ धनुरे षष्ठस्थ शनि एणु बहु दिगरु विभिन्न उपाय धन आसीब विशेषतः कर्मजीवी महिला मानकर आर्थिक विकास हम बढ़िया कथा गोटे कर्मजीवी महिला जे कि घर चलाउछन्ती रोजगार कर आर्थिक विकास हो माने से एरियर मिल जा बाकिया थी जदि कंपानी चाकरी करेंगे ताहले बोनस पाइबे केमती मुझे जानी केमती कंपानी दब ना मुझे जी जो वृत्ति करुना पछे से कांधरे लक्ष्मी विजय करेंगे प्रबल अर्थ आसब फल अहंकार राक्षस ग्रास कर एत अर्थ आसो जे हम्बड़ा मो मो से भूल 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 माँ कुरु धन धन यौवन गर्वम हरती निमेषाद काल सर्वम अहंकार करंतुनी मुंड बाड़े दे भगवान। हाँ अहंकार राक्षस ग्रास करिव फल परिवार मतांतर मनांतर हेब अर्थ ही अर्थम अनर्थम चिंतय नित्यं नास्ति तत्र सुख लेश सत्यम यही अर्थ प्रबल हेतु आपण माने अहंकार एते करिवे फल मतांतर हब और मनांतर हब घर भाग भाग हो सजड़ा घर उजोड़ी जीव सावधान। पंचम रवि अर्जित संपत्ति चलीज अभाव गोड़ेब 11/2 बुध मकर गले शोक संवाद दुख दे विचलित कर षष्ठ शुक्रत रोगर कारण षष्ठ शुक्र नानाविध रोग बोई आणवे तेणु पैसा रखु काम लगे पुणी राहु सप्तम तेणु रोग अधिक अधिक दुख देव ये समस्त अर्थ दरकार एणु भावी चिंती खर्च कले भल नहले पस्तेबे। कृषि और व्यवसाय प्रबल लाभ हेब कृषक और व्यवसायी माने लाभवान हेबे जी जो कर्म रही आय करछंती समस्त कर्म व्यस्त रही आनंद पाइबे कर्मर विकास हेब जदि निजे निज निजर भूल बुझीपारती विनम्र होती ये पारिवारिक शांति फेर दूरे जा बंधु मैंने पाखे आसवे कन्या राशि समस्त वृत्ति जीविका व्यवसाय आदि पूर्ण विकास हेब जदि मूल जातक रवि पंचम राहु सप्तम केतु लग्न बुध पंचम शुक्र षष्ठ तेज दुख अशांति ऋण रोग जीवन को हंतसंत कर जदि बुध चतुर्थ मंगल एकादश बृहस्पति नवम शनि षष्ठ थांती तेरे जीवन सर्वदा स्वर्गर नंदनकानन उल्ला भली सुख पाइब आनंद पाइब तेणु आपण आनंदित हूँ आपण मंगल हो आपण शांति रुहतु यही सब चिंता करी मु आजिर यही संदर्भ पाठ बंद कली बंधु नमस्कार।